chapter 8. Okay, but don't worry, chapter 7 ni tak banyak pun, kita akan cover sikit-sikit je sebab this topic, dia punya permulaan tu memang is a combination of physics, is a combination of math, and in fact, based on the history, scientists yang proof the theory that we are going to discuss today is not a chemist actually, tapi yang proofkan dia punya teori ni sebenarnya a mathematician and a combination of physics. Okay, so that's why, because dia dibuktikan oleh ahli matematik, so that's why kita sebenarnya will deal with number. Kita akan deal dengan number, lepas tu kita akan translate based on chemistry view lah. Okay, so this atomic structure ni permulaan dia, if you refer to all the subtopics, by right there will be two parts. Okay, first of all, kita akan fokus on writing the electronic configuration, and I believe in terms of electronic configuration ni, mungkin kat sekolah dulu you all panggil konfigurasi elektron kan, yang mana you all dah belajar dulu, for example for lithium with 3 electrons, then dia punya electron configuration adalah 2, 1. Ingat lagi tak? That kind of konfigurasi elektron. Yeah. Remember that? Kan? Okay, kalau carbon kita ada berapa electrons. Okay, so daripada situ kita boleh tulis dia punya electron configuration depending on how many electrons that we have. And by right, the theory that you learn at schools is basically based on Bohr models. But in this chapter, you are going to learn about a more advanced theory that comes later than Bohr's theory. Okay, alright. So this would be our focus on part 1. Kita nak tulis electron configuration. We want to write address to the electrons. And then for the parts 2 later, you are going to learn about predict trends. Yang ni pun sebenarnya bukan benda baru juga. Okay, sebab I believe dekat sekolah, you all ada belajar pasal what is the atomic size trend when we go across the period contohnya. Ataupun when we go down the group. Bila kita menuruni group number tu, what happened to the atomic size? You have learned about this too, right? Ada baca tak? Ada. Yes. Okay. So part 2 ni dia adalah sikit-sikit background knowledge daripada form 4 and form 5 yang you all dah belajar dulu. Okay, so ada 2 parts. Okay, so basically apa yang kita nak tengok adalah the change from the old theory to the new theory. Okay, so this is what we call as development of atomic model. So perjalanan history of atomic model ni adalah satu perjalanan yang panjang, yang mana you can see that awal-awal dulu one of the earliest atomic structure yang dilukis atau imagined by the scientists adalah something like atom ni is like a billiard ball, okay, yang mana dia adalah consist of empty space sahaja. Okay, there is no atom, there is no electrons, proton, neutron, semua tu. Okay, but then from time to time, of course, more research have been done. So later after that comes Thomson atomic model, yang mana kita panggil sebagai plum pudding. Okay, yang mana in this case you can always imagine the atomic model that have been introduced by Thomson ni, you can recall ni chips more contohnya, chocolate chips. Okay, yang mana kita tahu biskut chocolate chip biskut ni kita akan ada chocolate chip embedded in the biscuit, right? So those chocolate chips tu are said to be the electrons lah. Dia punya atomic model tu dalam bentuk macam tu. Okay, and then yes, of course there are so many limitation, ada wrong theory dekat situ. So later it will be followed by model that have been introduced by Rutherford. Okay, this is another scientist, nama-nama scientist lah, yang mana this is quite popular, quite a popular atomic model, sebab kadang-kadang sampai sekarang pun kita masih lagi guna simbol ni untuk represent chemistry, for example. Okay, yang mana in which this based on this model, barulah mereka tahu at the center of an atom ni sebenarnya adalah nukleus yang duduk tengah-tengah ni. Okay, yang ni yang kita belajar dalam topik 1, yang mana we know that at the center of an atom, there will be a positive region that consists of protons and also neutron, ya, macam kita belajar dalam topik 1. Starting daripada era-era ni lah, zaman-zaman ni lah, yang mana dia orang dah tahu dah, at the center of an atom, there is a positive nucleus, okay, positive region. So dia punya question, so daripada situ dia dah confirm dah,
Yang positive nucleus tu memang ada proton dengan neutron. Tapi the issue now is, where is electron? Kat mana electrons? So at this era, dia kata yang electrons ni is like a particle yang mana dia akan move around on its orbit like a solar system. Solar system, matahari, bulan mengelilingi kan, bumi mengelilingi semua tu, dia punya konsep adalah just like a solar system. Okay, so in this case, okay, it seems like the electron is behave like a particle, okay, but after from time to time, because of course the movement of electron around nucleus will involve energy. So kat situ daripada selepas more research have been done, nampaknya ada something yang crash dekat situ. So that's why we move to another model, yang mana yang inilah yang you all guna masa kat sekolah dulu, yang mana kita panggil dia sebagai Bohr model. So this Bohr model lebih kurang konsep dia dengan Rutherford, yang mana the electron masih lagi berpusing-pusing mengelilingi nukleus berdasarkan petala. Do you remember that word? Petala. Yes, madam. Have you heard the word petala? Kan? Jadi maknanya in Bohr model kita akan imagine that electron ni dia akan berada di petala masing-masing, yang mana this is what we call as shell. Okay, in English we call it as shell. Okay, so this is the petala. Okay, and this petala is actually telling us the distance of nucleus daripada the distance of nucleus, the distance of electrons towards nucleus. Okay, so daripada situ yang mana we always start with n equals to 1. Okay, yang mana itu adalah the closest one to the nucleus, and then followed by n equals to 2, petala kedua, petala ketiga, itu so this is based on Bohr model. So that's why just for us to compare, okay, yang mana based on Bohr model pun dia ada a few limitation that cannot be explained. That's why this is the latest system ataupun atomic model yang kita akan discuss dalam topik 5, which is it come from quantum mechanical model. Kenapa namanya pelik sangat quantum mechanical model? Because as I said, yang proofkan ni adalah mathematician. Jadi sebab tu nama mathematician and combination with physician, sebab tu nama bunyi nama pun ke arah fizik dan juga mathematics. Okay, so the comparison between Bohr model dan juga quantum mechanical model. So madam tunjuk sekali dengan gambar tuan dia, okay, scientist dia. So this is Bohr model, okay, and we know that most importantly, as I said just now, dalam both Rutherford and also Bohr model ni dia akan anggap electron is like a particle. So bila particle ni dia akan move around, dia akan berpusing on its own orbit. So kita panggil petala tu orbit kan. So dia akan move around on its orbit, okay. Yang mana when the electron move around the nucleus, because remember electron is negative particle and nucleus is a positive region, so dia akan ada attraction kat situ. So the electron bila dia move around, dia akan emit a certain amount of energy that we call it as photon, okay. So the emitted energy tu can be measured. So daripada situlah kita boleh tahu kedudukan elektron tu, okay. But then in this case, as I said, the Bohr model has limitation, yang mana dia kalau ikutkan address, kalau kita guna konsep address kan, Bohr model ni kita cuma boleh tahu elektron ni duduk di level mana. You just imagine that if you are at Mahalah ke ataupun okay, tak best lah Mahalah, katalah all of us are waiting for boleh rentas boleh bercuti ni kan. So maybe we can imagine we are at hotel contohnya. So hotel ni pun dia ada level 1, level 2, level 3, level 4 kan. So the closest one to the ground floor adalah the one that closest to the nucleus. Jadi maknanya kalau menggunakan Bohr model ni kita boleh tahu elektron kita ni duduk di level mana je. Level 1, level 2, level 3. So ada limitation kat situ. Okay. And then daripada Bohr model pun kita boleh tahu okay, maximum level tu 2 elektron saja, and then followed by level 1 2 elektron. Tapi bila kita pergi ke level 2, more electron can occupy that shell or petala kan. So we can only get that kind of information. But by using Schrödinger equation, Schrödinger atomic model yang quantum tadi, okay, and the reason why we use the word quantum kat sini, okay, I just want to show you one gambar from textbooks. I want to show you gambar tangga. Mana gambar tangga? Here.
Okay, so this is figure 7.10. You don't have to memorize ni pun. I just want to explain the reason why we use the word quantum in this part. It is because of the movement, the motion of electrons, of course, will involve energy. And energy is actually come in a form of package of energy. Okay, so it's something like kalau kita nak naik staircase, nak naik tangga, kita tak boleh lompat daripada step 1 terus kepada step 5 ataupun daripada step 5 terus terjun kepada step 1. Tak boleh. It's not a right way to do. Okay. Bukan cara yang betul lah nak naik tangga tu. Mesti kita kena naik step by step. Bukan dengan cara lompat terus ke atas. Because of course it requires so much energy. So because of that, dalam case ni, dia mesti step by step. Maksudnya elektron tu daripada level 1, dia pergi ke level 2. Sebab daripada level 1 kepada level 2, there will be certain amount of energy needed, yang mana yang paling bawah tu kita panggil sebagai ground state. Lepas tu bila kita go higher up, then the energy will be called excited state pula. So dia akan ada pack of energy. Jadi bila melibatkan energy of movement of electrons in an atom, so it all about quantize of energy. Energy is quantized. So that's why kita guna perkataan quantum. Itu ceritalah kenapa kita guna perkataan quantum, sebab dia closely related to the energy. Energy ni dia ada absorption dan juga emission. Itu just only for information, and kalau you all rajin, you all boleh baca lah. Dekat sini kalau rasa ada masa lapang tu, bolehlah baca. It's quite interesting. Boleh baca yang sejarah mengenai dengan sistem yang lama ni, contohnya like this one. Okay, so gambar ni sebenarnya dia refer kepada Bohr model lah, yang mana bila elektron kita berpusing-pusing pada petala satu, so there will be a certain amount of energy emitted. So dia akan dapat kita baca daripada sinilah, daripada gambar B ni. So itu adalah benda yang dululah, tapi kita tak akan fokus on this part. So you can read as your additional information only. Okay, then let's move to the new one. Okay, the new theory ni. Okay, go back to Schrödinger kita ni, yang mana Schrödinger found that electrons ni dia bukan bersifat partikel saja, tapi dia sebenarnya ada dual behavior. Dia bersifat dua alam. It can be particle and also it can be wave. Dia boleh jadi dua-dua. So kalau partikel tadi, dia akan boleh move around on a specific orbit, but if it is a wave, then sifat-sifat wave ni, kalau by right, I think you've been introduced to wavelength kan dalam fizik masa form 4, form 5 dulu. Kita tahu the wave will expand in space. Maknanya elektron ni, kita dah tahu, elektron ni kita tahu dia berada di luar nukleus. Cuma persoalan dia kat mana? Okay. And because of we already know that dekat center of atoms akan ada satu kawasan kecil that contain proton and also neutron, yang mana kat luar tu sebenarnya just an empty space without any physical boundaries. Sebenarnya memang kita lukis atom bulat macam ni kan, tapi sebenarnya dia tak ada pun this physical boundaries. Dia sebenarnya adalah ruang kosong sahaja. Okay, so our question here adalah how to find the electron. So according to Schrödinger, outside of nucleus tu adalah region with highest probability to find electron. Okay, di luar nukleus, asalkan di luar nukleus saja, itu adalah kawasan yang with high probability to find electron. So that's why if you already watch YouTube video yang, if I'm not mistaken, nombor 4 dalam Telegram channel tu, dia ada yang dia pegang kamera, lepas tu maknanya the concept is something like this lah. Bila elektron tu muncul di depan kamera dan dia snap gambar banyak kali. Dia tekan banyak kali dan didapati it seems like this is where we can find the electron. This keliling nucleus. Okay, so you can see there will be an electron density kan. Ada electron density of electron after observing for a certain times. Maknanya itu adalah kebarangkalian yang kita boleh jumpa electrons. So Schrödinger dia nampak in that point of view, yang mana electron can be found in a region with highest probability to find electrons, and this is what we call orbital. Jadi orbital ni adalah kawasan yang kita boleh jumpa elektron, and kat mana orbital ni duduk? Somewhere outside the nucleus. Okay. So because of that, sebab it's very general, right? Di luar nukleus macam tu je. So that's why to describe about our orbital ni, kalau dalam Bohr dia cuma nak cerita pasal petala tu je, dia nak cerita pasal shell je kan, pasal level saja. So that's why dia guna satu jenis quantum
number sahaja to describe. But in Schrodinger equation, you will be introduced to 4 different quantum number that will describe the location, the position of electrons. Okay. Alright. So jangan risau. Dia konsep dia adalah sebenarnya nak macam nak bagi address to the electron. Dia duduk level mana, dia duduk bilik mana, dengan siapa dia duduk, seorang ke, single ke, double atau paired. It's something like that. Okay. So dekat sini up to this point, the most important things that you need to understand adalah kat mana nak cari electron, outside of the nucleus, and kita panggil apa? We call it as orbital, and orbital is defined as region with highest probability to find electron. So to describe more about probability ni, kebarangkalian untuk jumpa elektron, ada satu gambar dalam textbook guna. Sekejap cannot remember the page number. Ini. Okay, so this is on page 315, and because this is international books, so that's why example yang dibuat kat sini adalah apple tree. So nak bersesuaian dengan Malaysia, mungkin kat depan rumah ada pokok rambutan ke, ataupun pokok mangga ke. So you can imagine if you have a tree of rambutan or mangga, so we know that batang pokok tu we can consider it as area of nucleus, tengah-tengah atom, yang mana of course dekat area batang di tengah-tengah tu kita tak boleh jumpa mana-mana buah yang jatuh, because that's the position of the batang pokok tu lah kan. Okay. Tapi bila kita goncang-goncangkan pokok ni, so makanya buah tu akan jatuh di sekeliling pokok tu. So kawasan yang buah tu jatuh adalah kawasan with highest probability to find the fruits. Okay, to find the rambutan for example. So to find the mango for example, to find the apples. So kawasan yang mana buah kita jatuh tu adalah region with high probability. Kat mana? Di sekeliling pokok tu. So elektron pun sama. Kat mana kawasan yang paling banyak kita boleh jumpa dia? Di luar nukleus, di sekeliling nukleus. Okay, so that would be the concept. Okay, so what are the 4 quantum number yang kita nak guna dalam topik ni? Okay, so Media dah provide satu table ni. So jangan risau, insyaAllah at the end of today's class, kalau you all dengar betul-betul, insyaAllah you akan faham dengan all 4 quantum number. Okay, so quantum number pertama yang kita akan guna to describe the location or the position of electrons adalah N. Simbol dia N. So apa nama dia? Nama dia adalah principal quantum number. So apa function principal quantum number ni? So the function is it will tell us the distance of electrons towards a nucleus. It will tell us the energy level. So N ni bukan benda baru dekat korang. Dia benda yang dah belajar masa sekolah dulu. Cuma dulu you all sebut dia sebagai petala. So sekarang kita akan panggil dia shell ataupun principal quantum number. So it's telling us the energy level. That's the keyword. So nilai dia, kenapa kita nak kena discuss nilai? Ingat tak awal-awal tadi Meda cakap yang membuktikan teori ni adalah mathematician. So of course we need to deal with numbers. So value of n, allowed value of n is always start with 1. Maksudnya level yang terdekat dengan nukleus tu, kita akan label dia sebagai 1 lah, level 1. And this value can be up to infinite. Okay. So bergantunglah, tapi kita tak discuss banyak pun. We will discuss kalau untuk all 100 element in the periodic table tu cukup sampai level 7 je. Okay. Tapi untuk today kita akan discuss sampai level 4 saja. Okay. Alright. So now, so you can see that, okay, itu nilai allowed value of n. Okay. And then the second quantum number, tengok simbol dia adalah L. So what is the name of this quantum number? Nama dia memang pelik-pelik. You all akan dengar nama yang agak pelik-pelik sikit dalam topik ni, yang mana this is called angular momentum quantum number. Okay, kena ingatlah ni nama dia, angular momentum number. And then apa function this angular momentum number? And don't, for your information, quantum number yang kedua ni dia ada nama lain sebenarnya. Nama lain kita juga boleh panggil dia sebagai azimuthal. Okay, azimuthal. Azimuthal quantum number. Benda yang samalah. Kenapa tak keluar dekat korang?
Can you see the word azimuthal? Kat situ. Okay. So azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. So function dia adalah it will tell us the shape of orbital. Apa tu shape of orbital? Sekejap lagi kita tengok Okay. Alright, and then sama juga if we are describing about, because dalam topik ni when I mention the word orbital, then you can always imagine that I'm talking about room for electron. Bilik untuk elektron kan. Bila Madam sebut orbital, maknanya okay, kita tahu this is where we can find electron. Kat mana? Kat dalam bilik dia lah. Bilik dia ada shape-shape dia yang tertentu dan dia ada pada kedudukan yang tertentu based on nucleus. Okay. So, sama juga kalau sambung balik cerita hotel tadi, kalau kita pergi ke hotel and then you get the room card, okay. So of course you all kena pergi ke nombor bilik yang tertera kan. Mesti dia akan bagi tahu, okay, this is your room number. So you can go to your room. So of course kita akan pergi ke bilik based on the room number, based on the designation. Okay. So kalau dia bagi tahu it is level 1, so you will go to level 1 and what's the room number? Katalah 250. So you will go to based on room number. Sebab kita tahu itu adalah room designation. So sama juga untuk orbital ni, room for electron, dia kena ada designation juga. So kalau tengok dekat dalam textbook nanti pun, sometimes dia guna perkataan sub-level. So sub-level, sub-shell, orbital adalah benda yang sama. Okay. Buku kita memang guna perkataan sub-level. I always use the word orbital in the class. Okay. Sometimes sub-shell. Tapi kena ingat itu adalah sebenarnya benda yang sama. So orbital designation ataupun sub-level designation ni, formula dia adalah NL. Okay. Maknanya daripada sini kita boleh tahu level berapa. Kita boleh tahu level berapa dan jenis bilik dia apa. Okay. Based on this designation. Alright. So the next one adalah the third quantum number that we are going to discuss. Dia punya symbol adalah ML. Okay. So kalau tengok dekat dalam YouTube video yang Meda share dekat Telegram, ada video from Professor Dave. Dia sebut perkataan ni sebagai M sub L. Sebab apa? Sebab L ni ada sebenarnya subscript. So that's why dia sebut M sub L. Tapi dalam kelas memang Madam akan sebut ML je lah. Okay? So dia benda yang sama je. So apa nama penuh dia? Magnetic quantum number. Okay? So in a right point of view, this quantum number is telling us the magnetic of the orientation of electron in the magnetic field. Okay. Tapi kita memang tak discuss detail pun the orientation of the electron in the magnetic field tu. So in a simple manner, apa function ML ni adalah it will tell us how many orbitals that we have, how many rooms that we have. Itu function the third quantum number. Okay, magnetic quantum number. Okay, alright. So now let's apply this. Okay, I will introduce to you the number. So you just imagine that katalah atom kita, kita tahu atom kita dekat tengah-tengah ni nukleus. And then kita tahu the electron can be found somewhere here. So kita pun besarkanlah, kita enlargekan. So kita buat kat bawah ni adalah nukleus. This is nucleus. Okay. So the closest one to the nucleus will be level 1. N equals to 1. Okay. Maknanya somewhere dekat sini lah. Somewhere dekat sini. So it is N equals to 1. So kita nak tahu how many orbital, how many electrons that can be found in at this level. So mathematically kita tahu bila kita berada paling dekat dengan nucleus, then our level here will be 1. Okay. Kita akan bermula dengan 1. Okay. So itu adalah the minimum possible value for N. 1. Lepas tu, bila kita dekat level 1, N is equals to 1. So what is our allowed value of L? The reason why I mentioned the word allowed, it is because of if it is not allowed, meaning that the energy is not stable, so dia tak akan berlaku. So that's why kita guna perkataan allowed value of L. So value of L ni, yang ni, this is another thing yang you all kena ingat. Nilai L ni, dia akan sentiasa bergantung kepada N. Okay. Yang mana nilai N ni is always starts from 0. Sentiasa bermula dengan kosong. Sehingga until N minus 1. Sehingga N tolak 1. So maksudnya dalam kes ni, when N is equals to 1, then one of the L value will be 0.
Sebab memang L bermula dengan kosong. Okay, and then until n minus 1, sehingga n minus 1. So because of n pun 1 tolak 1, kosong kan. So which means that when n is equals to 1, there is only one allowed value for L, which is 0. Got it this part class? When n is equals to 1, L is equals to 0. Sebab formula dia, L mesti bermula daripada kosong hingga n minus 1. Okay, tak apa, dengar dulu. Okay, so now apa function L tadi? It will tell us shape kan? So shape ni, kita akan dalam chemistry, kita akan translate. Kalau L kita kosong, kalau L kita 1, kalau L kita 2, kalau L kita 3, then what should be the shape? So kalau kosong, shape kita, orbital kita tadi berbentuk S. Nama dia adalah orbital S. So apa rupa bentuk orbital S ni? Madam nak tunjuk gambar kat dalam ni. Ini. Okay. So remember, ini yang tengah-tengah tu adalah our nucleus. Okay. And then bila elektron berpusing-pusing, it will be somewhere around the nucleus. Yang mana dia punya electron density ni kita measure within a certain time kan. So maknanya dia akan bergerak-gerak within bulatan ni. Dia akan bergerak within bulatan. Makanya kita tahulah elektron ni bila dia bergerak dalam bentuk bulatan, meaning that this electron berada dalam orbital S. Okay, orbital S. So, orbital S ni, okay, orbital S. Yep, I want to show you another one. Okay, so orbital S ni bentuk dia memang spherical, bulat. Okay, spherical. And then as you can see just now, sebenarnya kita punya orbital ni dia berada pada paksi dia yang tersendiri. So paksi ni it depends on how you label it, but normally I will label this as X. Ini I will label it as Y. Ini Madam akan label dia sebagai Z. So kat tengah-tengah ni will be our nucleus lah sebenarnya. Lepas tu bila elektron kita ni taburan dia berada dalam bentuk bulatan, maksudnya this is where the highest possibility for us to find the electron, maknanya dalam bentuk bulatan. So maknanya orbital ni kita panggil dia sebagai S orbital. Okay. So kita akan tahu dia adalah S orbital kalau L value dia adalah equals to 0. Okay. So sambung lagi. Daripada sini, okay, kita tahu when we want to write the designation, okay, formula dia adalah N dan L. So N kita tadi berapa? 1 kan? Okay, this is our N value. Okay, kosong ni adalah untuk shape apa tadi kelas? S. S kan? Jadi nama orbital kita, nama bilik kita ni adalah 1S. Okay, 1S. Okay, and then maknanya it is somewhere here lah, somewhere here. Dekat dengan area nucleus ni kita ada satu orbital untuk elektron yang kita panggil dia sebagai 1S. Okay, and then for your information, setiap jenis shape yang berbeza, you akan ada different number of orbitals and it will be told by magnetic quantum number. So apa formula pula untuk magnetic quantum number? Nilai ml, kalau nilai L dia bergantung kepada N dan nilai ml akan bergantung kepada nilai L. So that's why dia punya formula adalah negative L, 0, positive L. Itu formula dia. Negative L, 0, positive L. So, meaning that in this case, ML kita, when N is equals to 1, dia akan bergantung kepada nilai L kita, which is 0. So, kalau kosong, is there any negative 0, positive 0 ada ke? Tak ada. Tak ada kan? Jadi maknanya the only value of ML untuk yang ni adalah kosong je nilai dia. Sebab L dia kosong, makanya nilai ML dia adalah kosong. Because dia punya formula adalah negative L, 0, positive L. So negative 0 tak ada, positive 0 tak ada. So the only value of ML for this level adalah kosong. Which is maknanya dia ada satu sahaja nilai ML. So bila dia ada satu sahaja nilai ML, maknanya S orbital kita ni ada satu je. Nanti lepas ni kita akan tengok lebih detail. Satu ni apa maksud dia. Okay, so now let's try another level. Okay, okay. By the way, for information, tak apa, yang dua kolom ni kita sambung sekejap lagi. Kita selesaikan yang nombor dulu. Okay, so you can see that sekarang we are at level 1. Okay, and when we go to higher level,
which is now we are at level 2. Dekat level ni sekarang. Naik tinggi sikit daripada nucleus. We are further away from nucleus. We are somewhere here. Kalau dulu kita anggap elektron kita bergerak atas line ni je kan. Tapi tidak. Dia berada between in space tu sebenarnya dia ada juga. Kita boleh jumpa juga elektron. So I really hope that you can shift from bergerak atas satu line yang nipis tu kepada dia bergerak somewhere in between. Okay. So when n is equals to 2. Nilai dia sekarang n kita 2 kan. So what do you think? What should be our L value kalau n kita 2? 1. Okay. 1 kan. Tapi ingat tak dia punya formula of L tadi dia kena bermula dari? Kosong. Kosong. Dia kena Kosong. bermula daripada kosong. So kosong tu kena ada kosong. Okay. Sehingga until n minus 1. So maknanya sekarang n kita 2. 2 tolak 1? 1 kan. So dia akan ada 1 lagi nilai L. Kosong dan juga 1. So remember apa function L tadi? What is the function of L? Shape. Dia bagi tahu kita shape kan. So nampaknya it seems like dekat level 2 ni kita ada 2 jenis orbital. We have 2 types of orbital. Satu tu kosong, satu lagi 1. Okay. So daripada tadi, okay, kalau kod dia kosong, maknanya shape dia adalah S. Kalau 1, for your information, bentuk dia adalah bentuk dia adalah P. So P ni macam mana pula rupa bentuk dia? What should be the shape of P? Then you can refer to this figure 7.18. Nampak tak keluar lagi? Okay. Figure 7.18 yang mana bentuk P ni is like a dumbbell shape. Okay. Kalau tadi spherical, bentuk sphere, sekarang dia dalam bentuk dumbbell. Macam mana tu dalam bentuk dumbbell? So if you still remember, kita akan ada axis kan. Okay, so X, Y, Z. Kalau tengok buku kita kan dia label yang ni Y, yang ni Z, yang ni X. Tak apa, tak ada masalah. Sebab benda ni sebenarnya can be rotated. Kita boleh pusing dia. So it depends on macam mana cara you all label axis. Dan kalau electron density, macam biasa kita tahu tengah-tengah ni adalah kita punya nucleus. That is our nucleus. So bila electron density kita ni, dia duduk main dalam sekitar kawasan yang membentuk dumbbell macam ni. Maknanya kita sentiasa nampak dia duduk pusing-pusing kawasan ni. And bila kita tengok bentuk dia adalah seperti dumbbell macam ni. Bentuk dia macam ni lain kan daripada S tadi. Then we know that because of the electron density lies on x-axis. Maka ini, orbital ni kita panggil dia sebagai PX. Orbital PX. Okay. And then, bukan itu sahaja. Orbital P ni dia ada more than one. Nanti you akan faham kenapa dia ada, to be specific, P ni ada 3 jenis yang berbeza. Sekejap lagi mungkin you akan faham lah kenapa dia ada 3. So, bentuk yang kedua pula adalah X, Y, Z. So, kalau ini nukleus, so kalau elektron density kita, elektron kita ni duk pusing-pusing. Duk main pusing-pusing dekat area sini dan masih lagi berbentuk dumbbell macam ni. Yang mana sekarang elektron tu duk bermain di sekitar y-axis kan. So orbital ni kita panggil sebagai PY. Okay, you can imagine the word orbital tu adalah bilik bilik elektron. So kita panggil dia sebagai PY. And one more adalah, okay, dia akan ada possibility of electrons to play or to be around. Dia akan lie on z-axis. Masih lagi dalam bentuk dumbbell ni, makanya kawasan yang elektron kita duk main pusing-pusing dalam bentuk dumbbell tapi dia lies on z-axis ni, kita panggil dia sebagai orbital PZ. So ada 3 jenis. Okay, so orbital ada 3. So tadi Meda cakap S ada 1, ini ada 3. So kita tengok kenapa dia ada 3. Betul ke dia ada 3? So ya. Sebenarnya dari segi value tu nanti kita akan nampak lah dia ada 3. Okay, so kita mulakan. So sekarang because we know that we are at level 2 and n kita adalah equals to 2. So bila n equals to 2, L kita ada 2, kosong dan 1. And we know that bila notation dia, ingat tak formula bilik kita n dan L kan? So n kita of course 2. So kalau 2 kosong, apa nama bilik ni?
S. 2S. Kalau 2, 1, P. 2P. Okey? Yang lain-lain okey ke? Yang senyap ni, lain okey. Ikut Okay, because Madam. yes. Okay. Boleh, Okay. boleh ke dapat? Oh, dia S tu sebab nilai dia kosong Ya, betul. Kita tukar. Dia macam secret code. Kosong tu adalah kod untuk S. 1 tu adalah kod untuk P. Okay. Faham. Sebab dia kan matematik. Kalau kita nak sebut ikutkan nombor 2, 0, 2, 1 tak best. So dalam chemistry kita translate. Kosong tu jadi S. 1 tu jadi P. And this is not because of saja-saja tapi disebabkan oleh the behavior of electron tu. Cara dia berpusing-pusing di sekeliling nukleus tu. Satu dalam bentuk spherical, satu lagi dalam bentuk dumbbell. Sebab tu kita differentiate. Satu tu S, satu lagi P. Okay. And then kalau kita tengok kat sini, nilai ml dia. Nilai ml, kalau L kita kosong dan kita tahu ml dia berapa? Zero. Ni nampak ni. Ni formula dia. Formula ni, ini adalah formula pertama yang you all kena hafal. Okay. So maknanya 0 lah sebab L dia kosong kan. Okay. Let's move to yang bawah ni. Bila L kita 1. What do you think? What should be our ml value based on the formula? Negatif 1, kosong, positif 1. Yes, that's correct. Okay. Nilai dia akan jadi negatif 1, kosong dan juga positif 1. So ada berapa nilai dia? How many? 1, 2, 3. So sebab tu bila kita cerita pasal P ada 3. Sebab nilai dia tadi negatif 1, kosong dan juga positif 1. Sebab tu bilangan bilik dia ada 3. S pula, S ni kita tahu dia datang daripada L equals to 0. Maka ML dia adalah equals to 0 juga. So dia ada satu je nilai kan. So makanya bilik S ni dia memang ada satu sahaja. And for your information, dalam satu bilik tu kita boleh isi. Kita boleh muatkan elektron berapa banyak. Kita boleh muatkan elektron sebanyak 2 elektron. Maksimum. Satu bilik. Maksimum 2 elektron. So kalau S ni ada satu bilik, maknanya maksimum kita boleh muatkan nanti 2 elektron. Tapi untuk P ni sebab dia ada 3 bilik, makanya maksimum yang kita boleh isi elektron dalam bilik P ni adalah 6. Sebab 3 darab 2. Okay. So in this case, okay, kita tengok kepada gambar ni. Okay. We are at level 1 and level 2 now, right? Okay. So you can just imagine that dekat level 1 kita ada satu bilik yang kita panggil sebagai satu S tadi kan. Kenapa Madam buat bulat ni? Sebab dia kan satu S, satu tu level. Tapi shape dia adalah S. S kan spherical kan. Lepas tu bila kita pergi ke level 2 pula kita ada salah satu, kita ada 2S. Buatlah bulat 2S. Okay, lepas tu satu lagi kita ada 2P. P pula ada 3. P, Y, PZ dan juga PX. Kan ada 3. So it seems like so leceh lah sebenarnya nak lukis macam-macam bentuk ni. Kejap bulat, kejap dumbbell, susah kan? So apa yang kita akan buat adalah whatever the shape is, kita akan lukis dalam bentuk kotak-kotak ataupun dash. Apa maksudnya? So dekat level 1 tadi, tengok balik level 1 tadi kita tahu kita ada satu S je kan? Kita ada satu S saja. So maknanya dekat level 1 ni, kita hanya ada satu bilik and we are going to represent the orbital by using box ataupun kita kalau malas juga, you all boleh guna dash saja. Dash macam tu and you need to label that this is orbital 1s. Okay? So macam tu. Itu, tapi Madam akan guna box lah untuk permulaan ni. Tapi boleh juga guna dash. Okay, so dekat level tu tadi kita ada berapa jenis bilik? Kita ada 2S dan juga 2P kan? Daripada nombor yang kita dah dapat tadi. So, maknanya kita akan lukis satu kotak untuk 2S dan ingat tak P kita ada berapa tadi? 3. So, kita akan lukis 3 kotak untuk P because it is representing negative 1, 0, positive 1. Ini adalah 0. Okay, itu ada 0. Ini pun 0. Ataupun kalau kita guna in terms of alphabet, ini adalah tadi PX, PY,
dan juga PZ. Okay, tapi it's all about probability saja, random. Dia tak semestinya kotak pertama tu adalah -1 ataupun PX. Boleh bertukar-tukar, tapi kita make it standardized. Biasanya kotak first tu kita akan label sebagai -1 ataupun PX, PY dan juga PZ. Okay, boleh faham tak? Can you imagine for now? Boleh ke? Boleh, madam. Okay, so sekarang dekat level 1. Level 1, kita ada satu orbital sahaja which is 1s, yang mana maksimum elektron yang kita boleh isi adalah 2 elektron. So that's why total elektron yang boleh berada pada level 1 adalah 2. So kalau recall balik apa yang you all belajar dulu masa dekat sekolah, kita tahu kita punya elektron configuration, konfigurasi elektron kita pada petala pertama maksimum dia adalah 2. So sama juga guna SPDF notation ni, sebenarnya benda yang sama. Kita tahu dekat level 1 maksimum elektron cuma 2 sebab dia ada satu s orbital sahaja. So information yang kita boleh dapat kat sini dia lebih detail berbanding dengan Bohr model dulu yang masa yang kita belajar kat sekolah. So in this case kalau kita tengok dekat level 2. Level 2 kita ada dua jenis bilik 2s. 2s tadi kita lukis satu kotak kan sebab dia ada satu nilai ml sahaja. So maksimum elektron 2. So kat sini 2p pula dia ada berapa kotak tadi? 3 kotak kan. So bila 3 kotak maksudnya maksimum elektron yang boleh isi adalah 6. So all together total dia adalah 8 electrons at petala kedua. So sama juga konsep dia kat sekolah you all belajar dulu. Pada petala kedua, maksimum elektron yang kita boleh isi adalah 8. Can you relate? Okay, dah faham dah. Yes. Dah faham dah. Boleh Okay. Yang ni dia sebenarnya related to the Bohr model. Cuma as I said, Bohr model tu dia lebih ringkas. Dia cuma tahu level saja. Tapi sekarang kita boleh tahu duduk level berapa, bilik jenis apa, bentuk dia jenis apa, and then apa nama tu, berapa elektron kat dalam bilik tu, and then kita lebih tahu more information lah. Okay. Alright. So for information, bila kita pergi ke level 3, okay, what should be our L value? Based on your understanding, kalau sekarang kita berada pada level 3, kita dah naik satu level dah. Naik satu level lagi, further away from nucleus, lebih tinggi daripada nucleus. And then we are talking about energy level ni, dia sama juga. Bila kita duduk dalam building yang lower to the ground, closer to the ground, lebih stable. Tapi bila kita naik lebih tinggi, so it is actually less stable. And in fact, to be at higher level, you need more energy, right? So sama juga dengan elektron ni sebenarnya. Those yang berada dekat level ground floor ni, dekat dengan nucleus tu adalah the most stable. Kenapa? Sebab mereka lah yang mengalami the strongest attraction towards nucleus. Sebab dia orang kan duduk dekat, paling dekat dengan nucleus. Nucleus charge positive, electron bercharge negative. So positive and negative always attracted to each other. So closer the electrons towards nucleus, stronger the attraction, more stable. Tapi bila dia duduk makin jauh dengan nucleus, itu yang ada konsep electron valence. Lepas tu apa lagi? Satu lagi dalam Melayu? Elektron petala dalam kan? Betul? Am I using a correct terms that have been introduced to you? Ada tak? Ni yang octet duplet tu ke medium? Electron valence, ingat tak? Electron valence. Ingat. Electron valence juga. Keluar. Elektron yang berada di petala keluar kan, yang mana kita tahu elektron petala yang berada di petala luar ni adalah elektron yang paling senang kita nak keluarkan. Betul tak? Betul. Jadi maknanya Adam tadi raise hand sebab nak tanya soalan ke tertekan? Tertekan benda sorry. Okay. Jangan tertekan. Sabar Okay. Alright. So you can see bila dia makin jauh daripada nucleus, of course the electron will experience weaker attraction. So sebab tu elektron yang berada di petala paling jauh daripada nucleus itulah yang paling senang untuk kita keluarkan to form ions. Okay. So sama juga konsep ni. Bila kita pergi further away from nucleus, you will see more electron can occupy that level. Paling senang kita tengok dekat level 1 maksimum 2 elektron je. Tapi bila kita pergi ke level 2,
maksimum yang kita boleh isi adalah 8 elektron. Sebab remember satu kotak 2 elektron tadi kan. So bila kita pergi ke level 3, of course you will see more room of orbital, yang mana ini adalah kalau kita tengok kalau N kita 3 dan L kita sepatutnya berapa? 012. 0, 1 2. dan 2. Okey, yang lain faham? Faham dia faham. Okay. Madam. L kita sentiasa mula dengan 0. Okey. Sehingga berapa? Sehingga N minus 1. So dalam kes ni N kita 3. So 3 tolak 1, 2 kan? So 0, 1, 2 will be allowed value of L when N is equals to 3. Okey. Maknanya daripada sini, okey, patutnya kita dah faham dah. Bila L kita ada 3 value, maknanya kita akan ada 3 jenis bilik yang berbeza-beza. So dalam kes ni bila kita tulis notation 0, kita tahulah kod untuk S kan. So kita akan tulis 3S. 311 adalah untuk P. And then what is if we have 2? 2 pula adalah kod untuk orbital D. Apa benda pula orbital D ni? Don't worry. For your information, untuk our syllabus, you all kena hafal shape untuk S dan shape untuk P sahaja. Shape untuk D dengan the last one type of orbital tak perlu hafal. Okay. Tapi just nak tunjuk dekat you all, untuk orbital D ni kita ada 5 bilik yang berbeza. Okay. Dia ada ini, bentuk dia macam clover ke ataupun macam balloon happy birthday tu ke, bolehlah apa-apa. Tapi maknanya yang penting you all kena tahu dia ada 5 jenis yang berbeza. Ini dia dah combine ke 5-5. Okay. Tapi kalau maknanya kalau kita tengok satu-satu, we have 5 different shape of D. Don't worry, you don't have to memorize this. Cuma kena ingat ada 5. Tak perlu hafal pun sebenarnya. Bila you all dah faham dari segi value tadi, you all patut tahulah kenapa ada 5. So let's see why D ada 5. So ini boleh letak 5 dulu. So 5 darab 2, 10. Okay, so kita go back to this. So bila L kita kosong, then what should be our ML value again? 0. Kosong. Orang sama je ni jawab ni. Tak apa, Madam nak tanya orang lain pula lepas ni. Bila L is equals to 1, what is our ML value, Darwish? 1. Tak dengar? 1. Okay. L value dia memang 1. Tapi ML value dia, tengok formula dia. Negatif L, kosong, positif L kan. Jadi maknanya bila L dia 1, ML dia adalah negatif 1, kosong, positif 1. Hari ni Madam memang nak you all betul-betul faham. Sebab sebenarnya kalau you all tak faham awal ni, dia bukan akan affect topik ni sahaja. Tapi akan affect topik seterusnya. So you really have to understand the SPDF notation ni. Okay? Alright. So kita tahu 3P ada 3 bilik sebab nilai negatif 1, kosong, positif 1. Okay. So now what if we have L equals to 2? Nilai L kita 2 sekarang. So 2 tadi kita baru belajar. 2 adalah secret code untuk D. So maknanya dia adalah 3D 3D. So, what should be our ML value in this case? Husaini. Negatif 2 kosong. Lepas negatif 2, followed by apa dulu? Negatif 1 Yes. kosong 1 2. Yes, that's correct. Bila L kita equals to 2, then ML kita akan jadi negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So ada berapa nilai dia? How many value of ML? 5. 5. So that's why orbital D ada 5 kotak, ada 5 bilik. Okay. So maximum elektron yang boleh occupy 3S, 2. 3P, 6 sebab dia ada 3 bilik. 3D sebab dia ada 5 bilik. Dan total will be 10. So altogether dekat level 3, berapa total elektron yang kita boleh isi? 18. 18. Yes. Okay. 18. So samalah lebih kurang dulu yang you all belajar.
when you are at level 3 to 818. Okay, so seterusnya. Okay, Madam, yes. yang yang L tu kan, yang ML tu, formula dia negatif L, kosong, positif L kan. Betul? Tapi kenapa negatif 1 dengan negatif 1 masuk sini? Okay, negatif 1. Sebab dia until, maksudnya in between negative L to positive L. Oh, okay. Okay, so maknanya anything in between tu kita will be counted as allowed value. Okay. Alright, so seterusnya. Kita sekarang dekat last one, level 4. Okay, please try to test your understanding. Masing-masing kena fikir. So sekarang kita berada pada level 4. Tadi kita berada level 3 kan. So level 3 tadi kita ada apa? Kita ada 3 jenis orbital kan. Kita ada 3S, 3P, 3 kotak. And then 3D tadi kena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak for the 3D orbital. Okay, so sekarang we are at level 4. Level keempat. So bila n is equals to 4, what should be our L value? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Okay, so maknanya kat sini kita ada 4 value of L. So bila 4 value of L, it seems like kita ada berapa bilik kat level 4? Ada banyak. Ada banyak. Berapa tu Fikri? Ada berapa bilik? Berapa jenis shape? Sebab L is telling us shape kan? So kalau nilai L dia ada 0, 1, 2 dan 3, maknanya dia ada berapa shape? 4. Ada 4 shape. Yang mana 0 kita tahu dah S. So ini adalah 4S. 4 1? 4P. 4P. 4 2? 4D. Dan yang terbaru 4 3 ni itu adalah bentuknya adalah F. Okay. And you will see F ni ada 7 bilik. Maka maksimum elektron yang boleh occupy adalah 14 elektron. Senang je you nak ingat. Kalau boleh masih lagi berkisah pasal hotel tadi kan. Bilik yang paling kecil it can be single room. Okay. With single bed. Okay. Lepas tu bilik yang besar sikit. Tadi ada 3 kotak kan. Besar sikit. So maybe you can memorize it as premium. Yang bentuk dumbbell tu is a premium room. Sebab dia boleh fit more electrons. Okay, D ni pula you all boleh imagine it is a deluxe room. Bigger than premium. So of course you are going to have 5 different rooms lah. Okay, ada 5 bilik yang boleh fit more electrons. Okay, and then the largest one yang ada 7 ni, apa agaknya? F2 adalah stand for family room. Bilik yang paling besar lah. Family. So kita ada 7 orbitals that can fit 14 electrons. So bentuk dia adalah S, P, D dan juga F. So maknanya kat sini adalah bentuk 4F. Okay. So sama juga for 4S, nilai L dia kosong, maka ML dia adalah 0. Okay. So betul lah dia ada satu kotak je. Lepas tu L equals to 1 dan ML dia negative 1, 0, positive 1. Sama je yang ni. So maknanya 4P kita kena ada 3 kotak kan. Lepas tu 2 pula. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So ada 5 nombor. So D kena ada 5 kotak. So now, please tell me what is the value of ML when L is equals to 3? Negatif 3, Negative 3. negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Yes. So altogether berapa nilai dia? 7. Kan? Ada 7. So yes, orbital F ada 7. Ada 7 kotak tadi. So maksimum 2 elektron kat sini, 6 elektron kat sini, 10 kat sini, 14 kat sini. So total at level 4 berapa elektron boleh occupy? 32. 32. So by right dulu pun the outermost shell tu it can fit up to 32 electrons. So konsep yang sama, cuma sekarang kita tahu the details of the where we can find the electrons. Okay, alright. So this is what you are going to use, and basically this is introduction baru kepada apa yang you all akan guna. Sebab objektif part 1 adalah you all akan isi kotak-kotak kosong ni
dengan elektron. Bergantung kepada berapa elektron. So speaking about electron, so because of we know that electron ni it can behave like a particle, like a wave lah kan. So macam mana agaknya kita nak lukis elektron kalau based on sifat sebenar dia. So to make it easy for us, then kita akan represent elektron tu menggunakan arrow. Satu arrow maksudnya satu elektron. Dua arrow maknanya dua elektron. And you can see that I'm using half arrow. Tapi boleh aja full arrow. Tak apa, tak ada masalah sebab zaman madam belajar dulu memang most of the textbooks are using half arrow. Tapi buku kita sekarang guna full arrow pun. So tak ada masalah. Okay, nak guna half arrow boleh. Full arrow pun boleh. Tapi kita tahu this arrow will represent the electron. Okay. So dekat sini berapa dah quantum number yang you all dah berkenalan? 3. N, L dan juga ML. Principal quantum number which is telling us the energy level. Angular momentum number which is L yang memberitahu kita shape. And then lepas tu magnetic quantum number or ML is telling us the number of orbital. And yang mana kita tahu every single orbital maximum number of electrons that can occupy is 2 electrons. Okay. So apa lagi kata ada 4 quantum number kan? So the fourth quantum number ni kita panggil dia sebagai spin quantum number. So kenapa madam asingkan daripada table tadi? Sebab the first 3 quantum number tu is actually describing the shape of orbital. Rupa bentuk orbital tu. Spherical, bentuk dumbbell ataupun bentuk clover, SPDF tu lah. Okay. Tapi the fourth quantum number, simbol dia adalah MS, is focusing on the motion of electron. Pergerakan elektron. Pergerakan elektron. Bergerak pula. So kita tahu elektron ni bukan sekadar dia berpusing-pusing di sekeliling nukleus saja, tetapi sebenarnya elektron ni sebenarnya the direction of spinning motion of an electron is either clockwise or counterclockwise, which is spinning on its own axis. Dia berpusing-pusing mengelilingi nukleus, pada masa yang sama pada paksi dia tu dia pun sebenarnya ada rotation, ada pusingan, spinning motion namanya. So elektron kita ni sama ada dia berpusing arah lawan jam ataupun ikut arah jam, clockwise or counterclockwise dia punya pusingan dia. Okay, so to represent clockwise and counterclockwise ni, because remember nama pun value kan, we are talking about numbers. Yang proof benda ni adalah mathematician. And in fact for information, madam berjaya dapatkan nombor positive half dan negative half ni when I did my master. Dekat master level baru dapat proof yang dapat nilai positive half dan juga negative half. So this is the value of magnetic quantum number. Kita masukkan dalam complex formula, kita kena buktikan, do all the calculation, final answer dia kita dapat positive half dan juga negative half to show that this is the spin quantum number for the electrons. Okay, so to make it easy for us, untuk memudahkan kita faham positive half tu apa, negative half tu apa, so biasanya kita kata positive half tu adalah clockwise and negative half tu adalah counterclockwise. Tapi boleh je bertukar-tukar, nak negative half counter boleh, tak ada masalah. Cuma kita standardize. Okay, kita standardize. Okay lah, semua orang imagine kalau kita sebut positive half, then we know that we are referring to clockwise. Negative half, semua orang akan tahu, okay, kita imagine dia tengah berpusing counterclockwise. So this is the value of spin quantum number. Ada dua saja. Okay, it's either positive half or negative half. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh. So, katalah, I just want to show you, pukul 5 I just want to show you one example. Katalah helium. Helium. Okay, yang mana in this topic, our focus is when you refer to the periodic table, we are no longer looking at the bigger number ataupun the mass number. Kita dah tak nak dah. Tak mau dah tengok dia, kita cuma nak tengok pada atomic number or proton number. Because basically our discussion adalah how to write electron configuration. So yang paling penting untuk kita adalah berapa bilangan elektron dia kan. So helium, tengok kat periodic table berapa elektron. Dua.
Dua kan? Dia ada 2 elektron. So kita tahu elektron ni kita akan letak dalam kotak. Okey, yang ni kita akan belajar lebih detail. I just want to show you the example saja. So bilik dia adalah 1s. Okey. Maknanya 1s ni kita tahu maximum number of electron that can occupy this orbital ataupun this sublevel ataupun this subshell adalah 2. Makanya kita akan represent the first electron menggunakan arrow. So bila kita lukis satu arrow, maksudnya this is 1 electron. So the second electron pula, yang ni sebab Madam lukis arrow up, okay, maknanya you can imagine that ini adalah the one yang berpusing ikut arah jam. Okay, so the second electron yang berada dalam bilik yang sama, it must be in a different spin. Yang mana satu lagi mesti berpusing pada counterclockwise, lawan arah jam. So kita akan letak arrow down. Yang mana ini kita boleh imagine this is negative half. So itu yang bermaksud spin quantum number. And kenapa mereka ni tak boleh pusing seiring senada? Tak boleh sebab you just imagine that both of them are electron. Elektron ni pula bercharge negatif kan. So you just bayangkan jika mereka berada pada position yang sama, pada masa yang sama, they are close to each other at that moment, makanya mereka akan ada repulsive forces. Elektron dengan elektron tiba-tiba at one, because we are talking about probability, kita tak boleh predict pun sebenarnya. Pada saat ini elektron tu duduk kat mana, tak boleh. Kita tak boleh predict. Kita cuma bayangkan it's all about probability. Mungkin kemungkinan pada masa ini elektron ni dua-dua duduk pada kawasan yang berdekatan. Within 1s orbital kan. Bila dia duduk dekat dua-dua ni, kalau dia berpusing pada arah yang sama, makanya they will produce a very large repulsive forces which is very unstable. So sebab tu mereka kena berpusing pada arah yang berbeza. So this is the meaning of spin quantum number. Okay? Alright, so far so good class. So habislah all for quantum number. Ada soalan? Madam, yang tadi tu kan helium tu kan, Madam cakap dia ada satu yang berpusing arah clockwise, satu lagi counterclockwise kan. Boleh bayangkan ke kalau contoh, boleh bayangkan elektron tu macam magnet ke? Contoh kalau diorang rapat nanti diorang akan, sebab diorang punya charge sama, so diorang akan terpantul. Boleh bayang macam tu? Boleh. Kalau nak tengok, nak bayangkan dia punya repulsive forces, I think ada YouTube video yang Madam share tu, ada tunjuk lah, if I'm not mistaken. Nanti Madam check balik sebab tak berapa ingat dah all for YouTube link yang Madam share tu. Mungkin ada yang ditunjuk macam what is repulsive forces. Kalau tak ada lagi, kalau Madam check tak ada, nanti Madam share yang menunjukkan repulsive forces between electrons. Okay, alright. Any other question? Madam? Yes. Boleh share tak apa table tu dekat group WhatsApp? Table mana? Table, dua table. Table apa? Oh ni semua ni. Boleh, no problem. Okay, boleh. Okay, so apa lagi? Okay, so sekarang apa yang Madam nak tunjuk adalah ini pula. Okay. So for information, because of kita tahu dia punya energy level tu bergantung. Yang ni semua ada dekat dalam slide ada, dekat dalam textbook pun ada. You all boleh refer to mana-mana lah. Contohnya kalau table yang ni, yang ni. Okay. Yang ni the details lah, apa N, apa L, ML, apa MS, apa kan. Lepas tu if you refer to the next table, yang ni lah, kalau L is equals to 2, dia punya allowed, nampak dia guna terms allowed value, dia akan ada 2 L value, 0, 1. 1 pula pecahan dia macam ni, 0 pula pecahan dia macam ni. So depends macam mana cara yang lebih mudah untuk you all hafal lah. Tapi yang penting sebenarnya bagi Madam adalah you all kena hafal ni dia punya value dia, allowed value dia. 1, 2, 3, 0 until n-1, and then the last one magnetic tu negative L, 0 positive L, within that range. Okay, itu benda yang sama yang kita dah buat. So ini shape, so ini yang Madam nak tunjuk. Okay, so dari segi kalau kita lukis dia punya diagram of energy level, okay, there will be 2 different types of energy level yang you akan belajar. Tapi untuk hydrogen atom ni sebenarnya touch and go saja, sebab you akan tengok mungkin sekali ni je, lepas tu kita dah tak guna. Tapi I have to show you that energy level of hydrogen is slightly different from other elements, sebab hydrogen ni dia memang special. Dia ada satu je kan elektron. Okay, so satu elektron, biasanya elektron dia memang duduk bawah lah. Yang ni sebenarnya I don't like labeling duduk tepi ni, tapi I always forgot to change it. Okay, dia sepatutnya duduk bawah lah macam yang kita buat tadi, 1S.
Ini 2S, 2P, 3D. Takut you all confused pula kenapa duduk tepi kan. Dia sebenarnya boleh duduk bawah. Okay, duduk bawah je. Yang mana kalau kita tahu elektron untuk hidrogen ada satu je. So dia akan duduk bawah ni je sebenarnya dalam keadaan stable, dalam keadaan ground state. Kecuali kalau kita bagi energy to the hydrogen atom. Bila dia ada terlebih tenaga tu yang menyebabkan elektron tu boleh melompat. Dia ada tenaga yang lebih, dia akan boleh melompat ke bilik-bilik lain. Sehinggalah elektron tu dikeluarkan daripada hidrogen, maka terbentuklah H+ ion. Dia macam tu Bila dia dah outside of the boundary for radius of hydrogen, dia dah keluar daripada atom hydrogen tu, itu yang terjadi terbentuknya H+ ions. Okay? So ini dari segi tenaga dan energy level untuk hydrogen, dia bergantung kepada N sahaja. Maknanya kalau kita tengok dekat level 2, kan kita ada dua jenis bilik, 2S dengan 2P kan. Yang mana 2S dengan 2P ni, dua-dua jenis ni berada pada sama paras tenaga. Sebab tu bila kita lukis dash ni, sama je energy level dia sebab mereka berada paras tenaga yang sama. It's something like when you are from level 1, naik tangga, pergi ke level 2, so kita akan nampak bilik yang bersusun-susun yang mana mereka berada pada paras tenaga yang sama. Itu adalah 2S and 2P. And this is only for hydrogen atom sebab dia punya energy level cuma bergantung kepada N. Maknanya 1S dengan 2S ni, kenapa 2S lebih tinggi daripada 1S? Sebab 1S berada pada level 1, 2S berada pada level 2. Okay? Alright. Tetapi untuk elemen lain selain daripada hydrogen, energy level dia bergantung kepada dua faktor, N dan juga L. L tu apa? L tu shape kan tadi? Shape S, shape P, shape D dan juga shape F. So for information, kalau ikutkan, kalau kita nak susun tenaga berdasarkan bentuk, S paling rendah, followed by P, followed by D and also F. Macam tu dia punya susunan. So maknanya kalau kita ada for many electron atom, yang ni madam lukis roughly saja sebab kita akan belajar the details of this energy level later. Okay, yang mana perbezaan dia dengan hydrogen atom, kalau kita dekat level 1, memang kita ada satu S kan? Okay, tak ada masalah yang ni. Tapi bila kita pergi ke level 2, kita ada dua jenis bilik, 2S. So kalau untuk many electron atom, 2P kita ni tinggi sikit daripada 2S. Slightly higher than 2S. Kenapa? Sebab energy level kita bergantung kepada level dan juga shape. Maknanya S dengan P ni, 2S dengan 2P ni tak boleh berada pada sama paras tenaga macam hydrogen. Sebab S is always lower than P. So sebab tu 2P lebih tinggi daripada 2S. Okay, boleh faham perbezaan dari segi energy level. Yang ni kita akan detail out lagi in the next class insyaAllah. Okay, alright. Do you have any question? No Madam. Okay, so rasanya I'm not going to proceed to the electron configuration. Ada soalan tu, ada soalan. Yes, apa? Madam. Fakri, kuat sikit. Madam, dengar tak? Okay. Yang apa tu, yang 2S dengan 2P tu, yang sama aras atom hidrogen je lah Yes, untuk atom hydrogen saja. Okay, madam. Okay, alright. So, if you refer to this, okay, electronic configuration, this is what we are going to do in the next class. So next class, kalau ikutkan group madam pagi tadi, memang almost 2 hours lah madam discuss pasal electronic configuration dengan mereka. So just be prepared. Next class madam tak, selanjutnya madam 1 jam setengah tu dah habis kelas kan. So kalau based on my experience kelas pagi tadi, 1 jam 45 minit jugalah untuk cover electronic configuration ni sahaja. And this is the most, the crucial part. The crucial part. Yang part ni kalau boleh jangan ponteng kelas, jangan tidur during the class. Sebab apa? Daripada electronic configuration ni lah kita akan guna untuk 2 chapter yang seterusnya. Okay. So for electronic configuration, so as a preparation for the next class, okay. Tengok kalau ada yang tak sempat lagi tengok YouTube video dalam Telegram channel, tolong tengok. Lepas tu, madam nak you all cari definition. Dia kan memang nama pelik-pelik sikit dalam topik ni. So untuk isi kotak-kotak kosong,
dengan arrow tadi, sebab kita tahu kotak kosong tu orbital kosong. So kalau kita nak isi elektron untuk karbon contohnya kan. So dia ada, maknanya kita nak guna 6 arrow lah untuk isi 6 elektron untuk karbon kan. So kita sebenarnya kena follow certain rules. Ada rules yang kita nak kena follow. Bukan simply letak-letak je arrow dalam kotak. So kita akan guna 3 rules. Nama dia, memang nama dia lain sikit lah. Bow rules, Pauli exclusion principle and also Hans rule. Memang dah ada definition dekat my slide, tapi sebab textbook kita guna a slightly different definition. So Medenak you all sebelum kelas, chapter 7 dah habis kan? Itu sahaja yang dalam textbook ni, tak banyak. Yang lain-lain tu just an additional reading for you. So seterusnya you all can go to, sebab chapter 7 ni dia banyak fokus kepada shape. Tapi shape F dengan P tak perlu hafal pun. So you can go straight away. Yang ni adalah energy level untuk hydrogen tadi. Okay. So seterusnya you all boleh pergi ke chapter 8. Okay. So chapter 8 di sinilah yang you all boleh jumpa. Mana pula, lambat pula. Mana lagi bawah Lagi bawah. Sekejap. Ni. Chapter 8 yang mana you all boleh cari somewhere lah dekat sini. Cari mana Pauli exclusion principle. Yang ni spin quantum number yang tadi. Spin quantum number. Yang mana dia sebenarnya under definition of Pauli exclusion principle lah. Nanti kalau you all ada physical books, highlight siap-siap dia punya definition. Highlight. Kalau tak ada physical, ada e-book pun mungkin you boleh annotate ke, highlightkan dia punya definition because the understanding of the meaning for each of rule is very important. So Medenak you all cari dan highlight definition untuk ketiga-tiga. So itu yang kita akan buat in the next class. Okay? Alright? Meda tak sambung lah sebab it's almost 5:30 already dan bila mula benda ni dia tak boleh stop. So kalau tak boleh stop maksudnya kita perlukan lagi 1 jam setengah. So that's why I'm going to stop here dan kita akan terus sambung dalam next class besok lah. Okay? So do you have any other question? No? Madam, Yeah. yang anak panah untuk spin apa tadi? Spin Electron. Bukan yang sebelum ni tadi tu. Yang Quantum. spin quantum tu. Number. Okay? Anak panah dia memang setengah madam. Dia boleh separuh ataupun boleh penuh. Bukan apa sebab my textbooks dulu memang most of them are using half arrow tau. So I'm get used with half arrow. Tetapi kalau you all tengok textbook korang ni, dia memang guna full arrow. So boleh mana-mana. Sebab ada juga certain books yang still stick to half arrow. So mana-mana pun boleh. Half ataupun full arrow boleh. Okay? Okay. Madam, Yes. kan tadi kita discuss pasal apa lagi? SDF lagi satu tu apa? SPDF. SPDF. Ada lagi selain tu? Tak ada. Itu je. Itu je memang tu je lah. SPDF ni memang cukup untuk buat electron configuration for all 100 plus of elements in the periodic table. Cukup. Okay? Oh, okay. Okay, thank you madam. Okay. Any other question? Tak ada Okay, so that's all for today class. So you can keep on checking sebab sebenarnya ada lagi a few yang ada tak siap marking untuk quiz tu. So once ready, we'll return back in the Google Classroom. Okay, insyaAllah sebelum kelas besok lah. Okay, so we close our class for with tasbih kafarah in surah Al-As. Okay, Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.